ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدکر. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلالی والاکرام دی ذات ببرکات واسطے ہے. مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المرسلین والمتقین شفیع المذنبین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرۃ و امامنا فی الجنہ
شیما دے ویر رب دے حبیب تیرے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی قبر مبارک تے روضہ انور تے اللہ میری تہاڈی جانبو کروڑہا درود و سلام دی برخا برسائے آمین۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، حاضرین مجلس، برادران اسلام، پردہ نشی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، قبل اس دے کہ میں اج دے مختصر مگر جامع موضوع تے عنوان دا آغاز کراں، ایک بات کہہ دینا ضروری سمجھدا ہے کہ تسی یہ نہ سمجھو اسی تھوڑے جنے بیٹھے ہیں، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ الحمدللہ ایسی بات نہیں، کوئی نام ہی بیٹھا ہوئے نا، ہوں تو ویسے سوشل میڈیا دا تمہیں پتہ دور ہے، کیمرہ چل رہا ہے، پوری دنیا دے اندر بات پھیل جائے گی۔ خلیفہ ہارون الرشید ایک مرتبہ ایک مدرسے دا دورہ کیتا۔ خلیفہ ہارون الرشید نو تسی یقیناً جان دے ہوگے، یہ وہی خلیفہ وقت نے کہ جنہ دی بیگم دا نام ملکہ زبیدہ سے، جڑے حج تے عمرہ کر کے آئے نے نا، انہوں نے ویکھی نہر زبیدہ۔ خلیفہ ہارون الرشید علیہ الرحمہ نے ایک مرتبہ ایک مدرسے دا دورہ کیتا۔ اس وقت صدر، وزیر، مشیر تے جننے بھی سے نا، یہ مدرسیاں جو لے جاندے سے۔ ایک بچے کو پوچھے ہاں بھی تیرا کی پروگرام ہے؟ کہنے لگا جی میں صدر دا عہدہ سنبھالنا چاہنا۔ میں کہا اچھا پتر تیرا کی پروگرام ہے پڑھ کے؟ کہنے لگا جی مینوں کو وزارت چاہیے۔ ہاں جی تسی کی کرنا پتر؟ کہنے لگا جی کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کسی نے اپنے اپنے عہدیاں دی خواہش دا اظہار کیتا۔ خلیفہ وقت میں بڑا غصہ آیا، انہیں اپنے مشیر نو کہا جی مدرسہ سیل کر دیو، اتنے سے سارے سیاسی اکٹھے ہوئے نے، مدرسہ سیل کر دیو۔ بادشاہ وقت اپنے وزیر نو لے کے، مشیراں نو لے کے باہر جا رہے نے، ویکھیا کہ ایک کونے دے اندر ایک درویش جہا بندہ بیٹھا ہے، اگے پھٹی پئی ہے، اتنے کوئی کتاب رکھی ہے تے اللہ اللہ کر رہا ہے۔ وزیر بڑے سیانے ہوندے نے، وزیر نے آکھا بادشاہ سلامت غصے اندر نے تے اللہ دے ولی بھی نے نالے، کہنے گا بادشاہ جی اس بندے کو بھی پوچھو بھی یہ پھٹی تے کی کرن رہا ہے بیٹھا ہے، یہ کی پڑھ رہا ہے؟ کہنے گا چھڈو یار سارے سیاسی تے یہ بھی کوئی سیاسی ہونا نہیں، بادشاہ سلامت پوچھو تو صحیح۔ یہ میں کہانی حقیقت تے مبنی سنا کے نا تے تانوں ایک اشارہ کراں گا، اس اشارے تے عمل سب تو پہلو میں تے پھر تسی کر لیو، انشاءاللہ ساڈا کتے مسجد چ بہنا بھی عبادت ہوئے گا اللہ دے حکم دے نال۔ کہنے کا بادشاہ صاحب پوچھو تو صحیح دا آگے ذرا، اللہ چلو پوچھ لینے گئے۔ ہاں جی السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، جی پتر کی کر رہے جی؟ کہنے کہ جی میں رب تے رب دے رسول دیاں باتاں پہ پڑھدا تے پڑھ کے کی کرے گا؟ کہنے کہ جی ساڈی نیت یہ ہے، ساڈا پروگرام یہ ہے، اج پڑھتے ہیں کل لوگوں کو پڑھاواں گے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے جس وقت اس بچے کی گل سنی، کہنے کا مدرسہ سیل نہ کریو، اگر سارے بچیاں چو ایک بچے کی بھی نیت کے اندر اخلاص ہے نا کہ پڑھ کے میں اگے پڑھاواں گا، ایک بچہ بھی کامیاب ہو گیا تو میری نجات واسطے کافی ہے۔ اگر بہتے نہیں بھی نہ بیٹھے، اگر انہاں سارے جو کوئی اللہ نہ کرے بے نمازی یا صبح تو نمازی بن گیا، میرا آنا تے تہاڈا بہنا کامیاب ہے۔ محترم بھائیو، قرآن مقدس دی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس قرآن کو اسی بڑا آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یارو پوری دنیا دیا کتاباں چھوڑ دو، نہ پڑھو، یقین مان جاؤ مسلمان کوئی بھی کتاب نہ پڑھے تو کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن اگر مسلمان الہامی تے آخری کتاب قرآن مقدس نو چھوڑ دے تے مسلمان دنیا دے کسی بھی میدان اندر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کلا قرآن پڑھ لو، اللہ پاک دنیا دیا دولتاں ساڑھے قدمہ اندر لے آکے ٹھیری کر دیں گے۔ محترم حضرات، قرآن ایک انقلابی کتاب ہے۔ قرآن مقدس کے بارے تین چیزاں ذہن نشین کر لو تو انہاں تے روزانہ عمل کریا کرو۔ سب تو پہلی چیز تے اصول کہ اج میں قرآن مقدس دیاں کنیاں آیتاں پڑھی ہیں۔ سلفی صاحب نے بڑا پیارا ماشاءاللہ بیان کیتا ہے
کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ شاعر مشرق و مغرب نے ایویں نہیں کیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سب تو پہلا اصول پتروں، بزرگوں، میرے بھائیوں اور اسلامی تے روحانہ ماواں تے بہناں بھی سنن، پہلا اصول ذہن نشین کر لو کہ اج میں قرآن مقدس دیاں کنیاں آیتاں پڑھیاں، پائیا ادھا پارا یا پورا پارا پڑھن دی کوئی ضرورت نہیں، پڑھ لا پاویں ایک ایت پڑھ، نمبر ایک۔ دوسرا اصول ذہن نشین کر لو کہ جیڑی میں ایک ایت پڑھی سی، اس ایت دا ترجمہ تفسیر تے تشریح کی ہے۔ تیسری بات یہ نشین کر لو کہ جیڑی میں ایت پڑھی ہے ترجمے تے تشریح تے تفسیر وال غور کیتا، اس ایت دے اندر مینوں میرے رب نے کیا کی ہے، جو رب نے کیا ہے اگر کرن دا حکم دیتا ہے تے کر لیے، اگر رکن دا حکم دیتا ہے تے رک جائیے، اسی اپنے آپ کو کامیاب ترین مسلمان بنا سکتے۔ محترم حضرات، زیوکار ساتھیوں، اللہ رب العزت دا قرآن پڑھیے، اللہ رب العزت دے قرآن دا ترجمہ تے تفسیر تے تشریح وال غور کریے، کئی باتاں کھل کے سامنے آندیاں ہیں، کئی مسئلے مسائل سامنے آندے نے۔ مینوں تانوں اے نہیں پتا کہ میرے تے تیرے رب دے اندر طاقت کتنی ہے، میرے تے تیرے رب اللہ رب العزت خالق مالک ہر چیز دا مدبر، وہ کتنی کہ سپر طاقت ذات ہے۔ اشارہ کرا پڑھے لکھے لوگ انشاءاللہ بیٹھے نے، میرے محترم بھائیوں، 24 گھنٹیاں دے اندر ہر انسان دا دل 1,00,000 مرتبہ دھڑکدا ہے۔ تمہیں پتہ میں پچھلی بار بھی آیا تو میں ایک دو سوال کیتے سی، گل توجہ نال سنی، سوال میں اج بھی کرنے تے پچھلی بار بھی ہلکا جنہ انعام دیتا سی، اج میرے خلیفے میرے نال نہیں آئے، چلو میں اپنی جگہ جو دے لواں گا انشاءاللہ، لیکن گل توجہ نال سن لیجیے۔ ہر انسان دا دل 24 گھنٹیاں دے اندر 1,00,000 مرتبہ دھڑکدا ہے۔ اگلی بات اس سے بھی امپورٹنٹ ہے، یہ دل ساڈے پورے جسم نو 24 گھنٹیاں دے اندر 10,000 لیٹر خون دی سپلائی دیتا ہے۔ اگلی بات اس تو بھی امپورٹنٹ ہے، اس تو بھی پیاری ہے، جنہ نساں دے اندر، جنہ ناڑاں دے اندر ساڈے جسم دے اندر اللہ پاک نے جڑیاں ناڑاں بنائیاں ہیں، جنہ دے اندر خون سرکل کرتا ہے، پنجابی اندر دساں اگر انہاں پوریاں ناڑاں نو ایک بنو بنا لیا جائے نا، انہاں پوریاں ناڑاں نو لویٹ لیا جائے، پوری زمین دے 2.5 چکر لگ سکتے ایک انسان دے اندر۔ اگلی بات اس تو بھی پیاری تے نرالی ہے، سائنسسٹ کہندے نے ہر انسان دے جسم دے اندر بڑے خلیات نے کہ جنہ دی تعداد اسی گن نہیں سکتے۔ سائنسسٹ آکھدے نے کہ اسی تانوں ایک اندازہ دس سکتے ہیں کہ اگر انگلینڈ ورگے پوری دنیا دے اوتے 30 ملک ہون نا، انگلینڈ ورگے پوری دنیا تے 30 ملک ہون تے 30 ملکاں دے اندر درخت لگا دیتے جان، انہاں درختاں دے جننے پتے ہیں ہر انسان دے اندر اننے خلیات نے، اور ایک خلیہ بھی کوئی عام خلیہ نہیں۔ سائنسسٹ آکھدے نے کہ انسان دے اندر جڑے اللہ پاک نے اننے خلیات بنائے نے، ایک خلیے دے اندر اللہ پاک نے اتنے سسٹم رکھے نے کہ جننے سسٹم امریکہ دے شہر نیو یارک دے اندر ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ پاک دیا یہ ساریاں چیزاں دیکھن تو بعد میرے بے ساختہ زبان دے اندر ایک جملہ نکلتا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ محترم حضرات، سامعین گرامی قدر، میری دلی دعا اور تمنا ہے کہ اس مجمع دے اندر اگر کوئی بندہ بے اولاد بیٹھا ہے، اللہ پاک انہوں نورینہ اولاد عطا فرمائے۔ اگر کوئی بندہ ساتھی پریشان حال ہے تو اللہ پاک کو دے پریشانی نو آسانی دے اندر تبدیل فرمائے۔ اے اللہ، اس مسجد دے اندر چھوٹے بچے، میرے ہم عمر بزرگ، اوپر ماما اور بہنہ تشریف فرمانے، اور اس دیہات دے جتنے بھی لوگ نے، یقیناً 100% آبادی مسلمانہ تے مشتمل ہے،
इन्हां सारियां नूं अपने घर बैतुल्ला दी ज़ियारत नसीब फरमा ते अपने महबूब दी मस्जिद नबवी पाक दे अंदर नमाज पढ़न दी तौफीक अनायत फरमा। हज़रात, कुरान पढ़िया जाए, कुरान सुनिया जाए, कुरान के तर्जमे ते तफसीर वाल गौर किया जाए तो पहली बात जी समझ अंदर आती है, जो मैं दसना चाहना है, मेरे मोहतरम भाई, बयान करने वाला आलम है, मुबल्लग है, वो अद्धा नफसियात दान भी होंदा है। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸਰਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸਦਕल्लाहुल अज़ीम ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਪੜੋ, कुरान सुनो, तर्जमे तशरीह ते तफसीर वाल गौर करो। पहली बात जी समझ अंदर आएगी, कुरान को पूछिए कि मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों, वो ये है कि इबादत के लायक सिर्फ अरशां ते फरशां दा मालिक है। कुरान सुनना जरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते ने, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे ने, ओ तमाम लोगों, मैं अल्लाह पाक दी बात नू मुकम्मल ते 100% तवज्जो दे नाल सुन लवो। तुसी सारे रल के अपने परवरदिगार दी इबादत करो, जिस परवरदिगार ने तुहानू पैदा फरमाया। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, मेरे तो तेरे तो पहला जितने भी इंसान गए गुजरे ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हां सारियां नू पैदा फरमाया। असी अल्लाह पाक दी इबादत क्यों करने आ? मेरे मोहतरम भाइयों, उन्हें पैदा फरमाया, वो खालिक भी है, मालिक भी है। उस खालिक ते मालिक दा जरा तज़किरा सुनना। अल्लाह पाक ने अपना तारफ करवाया, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा वस्समा बिनाअ वअन्ज़ल मिनस्समाइ माअ फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़क़न लकुम। और इन्हां आयतां दा तर्जमा एक पंजाबी बंदे ने अपनी ज़ुबान दे अंदर फरमाया। तवज्जो करना जरा, अपने भाई वाल 100% तवज्जो करना। एक आरफ आखदा है कि सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है, सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है। सांझी होर शरीक नासानी काईए, ए मुर्गी दे विच अंडा ना रोशन दानुसदा, रोजी ओथे देंदा एक नगरान उसदा। एडाई कीती फिट ते रखिया सजाए, बाहर निकलिया चूं चूं करदा बच्चाए। बिल्ली वेख के मां वल बजदा नसदाए, आ गया दुश्मन मानू दसदाए। इस सज्जन दुश्मन दी किन्ने वंड बनाईए, सांझी होर शरीक नसानी काईए। ए पत्थर दे विच कीड़ा ना डंडी बनाए, रिज़्क पिया ओथे खांदा वन सवन्नाए। ना कोई खिड़की गेट ना रस्ता जांदा है, हर वेले
ਪਿਆ ਸਾਵੇ ਪੱਤੇ ਖਾਂਦਾ ਏ। ਐ ਨਰਮ ਨਰਮ ਜੇ ਕੀੜਾ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਏ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਏ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਇੱਕੋ ਦੀ ਬਸ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਸਾਈ ਏ। ਸਾਂਝੀ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਸਾਨੀ ਕਾਈਏ। ਤਵੱਜੋ ਤਲਬ ਜੁਮਲਾ। ਇੱਕੋ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਚੂਸਿਆ ਭੂੰਡ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਵੰਡਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੱਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਚੂਸਿਆ ਭੂੰਡ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਵੰਡਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੱਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੱਖੀਆਂ ਬਣਾਵਨ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਭੂੰਡ ਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿਵੇਂ ਮਹਫੂਜ਼ ਰਕਾਵਟਾਂ ਨੇ, ਖਾਲਸ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਵੰਡ ਬਣਾਈ ਏ, ਸਾਂਝੀ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਸਾਨੀ ਕਾਈ ਏ। ਪੈਕਿੰਗ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਖੁੱਪ ਅੰਧੇਰੇ ਨੇ, ਜੋੜ ਬਜੋੜ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਕੁਰਾਨ और सुन्नत ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਚੂਸਿਆ ਭੂੰਡ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਵੰਡਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੱਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਪੈਕਿੰਗ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਖੁੱਪ ਅੰਧੇਰੇ ਨੇ, ਜੋੜ ਬਜੋੜ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਕਾਰੀਗਰ ਪਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋੜਦਾ ਏ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰੋੜਦਾ ਏ। ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਕਾ ਜਾਤੀ ਵੇਖੋ ਔਕਾਤ ਆਪਣੀ, 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲੰਮੀ ਰਾਤ ਆਪਣੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਤਫਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈਏ, ਸਾਂਝੀ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਸਾਨੀ ਕਾਈਏ। ਇਹ 531 ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਜਾਨਵਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਹਦ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹਤਰਮ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਣਦਾ ਤੇ ਹੱਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਰੂ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ? 10 ਮਿੰਟ ਲਾ ਦਈਏ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। और इस दौर के अंदर मेहनत मुशक्कत मजदूरियां करके जिहड़ा 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, जिक्र अज़कार करता है, अपने आप को अल्लाह की रहमत के नाल वली समझे। तो एक ऐ बैठा जे कैमरे वाला, यदी भी तारीफ करना मैं जरूरी समझदा, हौसला अफजाई वास्ते। मेरे मोहतरम भाईओ, गर्मी की शिद्दत होवे ते रखिया बंदे ने रोज़ा होवे ते पट्ठे ते जाके रेहड़ी दे उत्ते इट्टां लद के ते लोकां दे घर च लाउण वाला जे वली नहीं तो फिर किहड़ा वली है? फिर किहड़ा वली हो सकता है? अल्लाह अकबर। ये पिंड देहात है, लोगों ने मझां गावां भी रखियां ते फिर आरफ भला की कहंदा? कहंदा चल जरा हुण देख तू मझां गावां नूं, गोबर खून पेशाब दी ओना थावां नूं, पेट च खून पेशाब दियां नारां ने, काले थना विचों निकलियां चिट्टियां तारां ने, मक्खन दुध मलाइया बंदिया रजनाए, पर जिदों बुलाए मालिक कंड कर भजनाए। ओ
गनी असी मंगते शक नाराइए सांझी होर शरीक नसानी काइए ते पानी उत्ते फर्श वछा के दस ते सही थमा बिना कोई छत बना के दस ते सही ते धुएं दे चन बदल बना के दस ते सही बदलां दे विचों पानी टोर के दस ते सही आकड़ ते मगरूरी तेनू नहीं फबदे इको खालक मालक उसनू कर सजदे अल्लाह अहद समद ते गल मुकाइए सांझी होर शरीक नसानी काइए सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाइए सांझी होर शरीक नसानी काइए कुरान पढ़िए कुरान सुनिए तर्जमे तशरीह ते तफसीर वाल गौर करिए सब तो पहली जेड़ी कुरान चो बात समझ अंदर आउंदी है मेरी ते तुहाडी समझ अंदर वो ये है कि इबादत दे लायक सिर्फ और सिर्फ अरशां ते फरशां दा मालिक है। दूसरी बात जेड़ी समझ अंदर आउंदी है कि इताअत दे लायक जात आमीना दे लाल तै करे हुस्नो जमाल मेरे ते तेरे गुनाहगारां दे दिलां दी बहार ते कुल कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। मेरे मोहतरम भाइयों लोग नमाज पढ़ते हैं एक बंदा हाथ सीने ते बांधता है वह मकसद भी है कि रब राजी हो जाए एक बंदा नाफ तो नीचे हाथ बांधता है मकसद वह भी ये है पुछ के देखो कि रब राजी हो जाए एक बंदा जेड़ा अपने हाथ छोड़ के नमाज पढ़ता है उहदे कोलों भी मकसद पुछो वह भी कहता मैं हाथ छड़ के इस वास्ते पढ़ता है ताकि अरशां ते फरशां दा मालिक राजी हो जाए एक मुक्तदी अपने इमाम के पीछे फातिहा पढ़ता है मकसद वह भी रब नूं राजी करना है एक फातिहा नहीं पढ़ता वह मकसद भी अल्लाह नूं राजी करना है एक आमीन उच्ची कहता है एक दरम्यानी कहता है एक कहता ही नहीं इन्हां सारियां दा मकसद अरशां ते फरशां दे मालिक नूं राजी करना है। सवाल कीजिए अल्लाह पाक को कुरान मुकद्दस करो अल्लाह सोनिया ये सारे लोग एक दूसरे के मुखालफ अमल कर रहे हैं सारे दा मकसद ये है कि तू राजी हो जाए तू खुश हो जाए। अल्लाह जी तुसी भी तो दस दियो तुसी कैवें राजी होवोगे अल्लाह कहते कुरान पढ़ोगे तो गल निखड़ के वाज़े हो जाएगी कि फत्ता भी एहतराम करो इन्हां नूं खाने खिलाओ इन्हां नूं गड्डियां भी लैके दवो इन्हां दियां रज रज के खिदमतां भी करो इज्जत ते एहतराम सारियां दा जरूरी ते लाजमी है लेकिन एक मोमन ते मुसलमान होने दे लिहाज दे नाल हरफे आखिर बात समझनी है ते कायनात दे सरदार मुहम्मद दी समझनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि अल्लाह पाक ने शान ही इन्नी दी है। कुरान पढ़ो कुरान च अल्लाह कहते हैं कि सलामुन अला इब्राहीम इब्राहीम ते सलाम दी सलामुन अला इलियासीन हजरत इलियास ते सलाम दी जनाब इब्राहीम ते सलाम दी जनाब मूसा ते हारून ते सलाम दी जनाब ईसा ते सलाम दी हजरत पूरे कुरान च लफ्ज़ है कि अल्लाह पाक ने क्या होवे कि हजरत मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते भी सलाम दी नहीं हैगा कुरान से है ही नहीं। अल्लाह सोने तू अपने महबूब ते कुरान नाज़िल फरमाया किन्ने नबियां दे नाम लैके क्या सलामती 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 अल्लाह सोने साढ़े महबूब के बारे क्यों नहीं किया अल्लाह पाक ने फरमाया कवांगा लेकिन किथे जो महबूब नूं बुलाया ते हजूर ने अगो फरमाया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अल्लाह सोने जुबानी कौली फैली ते बदनी सारियां इबादतां तेरे वास्ते। अल्लाह पाक ने उहदे जवाब अंदर फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु सामने बुला के अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी
اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تے میں اللہ پاک دیاں سلامتیاں میرے مومن تے مسلمان بھائیو اسی اللہ دے محبوب دے نال اینی کیوں محبت کردے ہاں جیڑا بندہ کدی جذبات اندر نہیں آوندا بڑے حوصلے والا بندہ ہے لیکن میرے محبوب دی عزت تے حرمت ایک ایسا مسئلہ ہے جس وقت حضور دی عزت تے کوئی ڈاکہ ڈالے گا یاد رکھنا مسلمان یا مر جائے گا یا مار دوے گا اس واسطے اللہ فرماندے نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض اسی دنیا تے رسول بھیجے پیغمبر بھیجے نبی بھیجے بعض نبیاں دے نال اللہ پاک نے کلام کیتا بعض نبیاں نو اللہ پاک نے صاحب کتاب بنایا اللہ رب العزت نے نبیاں نو القاب عطا فرمائے اللہ رب العزت نے جناب آدم نو بھی لقب دیتا جناب نوح نو بھی دیتا جناب ابراہیم اسماعیل اسحاق جناب موسیٰ تے عیسیٰ نو القابہ دیتے اسی طرح اللہ رب العزت نے میرے تے تیرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھی حبیب اللہ دا لقب دیتا آپ آئے سب تو آخر تے نے لیکن جنت اندر سب تو پہلا جان گے اللہ دی عظمت جے بیان کرنی ہے تو پھر حضور دی عظمت بیان کرنا بھی تے ضروری ہے نا سن لو پھر نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے شان نبی جی اللہ اللہ پیارے نبی جی اللہ اللہ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے شان نبی جی کہہ دے شان نبی جی اللہ اللہ پیارے نبی جی اللہ اللہ جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پر جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پر جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پر سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے شان نبی جی اللہ اللہ پیارے نبی جی اللہ اللہ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی وہ آئے جب تو انسان کو وہ آئے جب تو انسان کو خدا کے سلام آئے کینوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئے جب تو انسان کو خدا کے سلام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے شان نبی جی اللہ اللہ پیارے نبی جی اللہ اللہ کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت پا تو جٹ میدان میں ختم نبوت کے لسارائے
وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے، شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ، وہ ہے بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہے بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہے بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے، شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ۔ آخری تے توجہ طلب جملہ، بروز حشر نفس و نفسی کا سما ہوگا، بروز حشر نفس و نفسی کا سما ہوگا، بروز حشر نفس و نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی کام نہ آئے، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی کام نہ آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے، شان نبی جی اللہ اللہ، پیارے نبی جی اللہ اللہ۔ یار زندہ صحبت باقی، ویسے جڑا میرا ذہن سی نا، میں قرآن مقدس دے وچوں سب تو پہلو اللہ پاک دی شان، پھر کائنات دی سردار دی شان، اور پھر اس تو بعد میں چونکہ مفتی عبید اللہ عفیف اللہ پاک انہاں دی قبر تے کروڑ ہاں رحمتہ دا نزول فرمائے، میں انہاں دا شاگرد ہاں، اور انہاں نے مینوں ایک لقب دیتا سی غمزہ دا۔ ترجمہ پڑھتے سا تے لفظ آیا یا تغامزون، کہندے دا کی میں کہ اکھ مچولی، کہنے کہ اکھ مچولی کہنوں کہندے، پھر میں اکھ مچولی کر کے دسی بھی اینوں کہندے نے، انہاں نے میرا نام پاتا غمزہ، تے میں جی کلاس نہ ہونا بھی غمزہ نہیں آیا اج، مینوں انہاں دے نال خصوصی محبت سی، گپ شپ کریا کردی سی۔ اللہ پاک انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ دا نزول فرمائے۔ اللہ پاک اگر کسے وجہ تو کوئی کمی کوتاہی ہوگی، اپنی رحمت دے نال درگزر فرما کے فردوس دا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس مجمع چ میرے ایک بھائی ساجد صاحب، اللہ پاک نے اولاد نہیں دیتی، میں دلی دعا کردا ہاں اور محترم کولو بھی درخواست کردا کہ تسی بھی خصوصی دعا فرمائیو کہ اللہ پاک ساڈے ساجد بھائی نو اپنی جناب دے وچوں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، میں مفتی صاحب دی وساطت دے نال والد دی اور والدہ دی بھی قرآن دے وچوں عظمت بیان کرنی سی، لیکن میں ہن مناسب نہیں سمجھدا کہ شیخ محترم تشریف فرما نے، اگر نہ ہوندے تو پھر میں لازمی بیان کرنی سی۔ انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، پھر کتے موقع ملیا پھر اے جڑے دو سٹیپ نے نا انہاں دے بارے سوال کران گے کہ بھئی قرآن دے وچوں سب تو پہلوں ثابت ہوندا ہے کہ عبادت اللہ دی، قرآن تو دوسری بات ثابت ہوندی ہے کہ حرف آخر بعد کائنات سردار جناب محمد مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا پہلو کہ قرآن دے وچوں ثابت ہوندا ہے کہ عظمت والدین، اور والدین دے وچوں اکثر علماء ماں دی بڑی شان بیان کردے نے، کرنی چاہیے یا رب بیان کردا، رب دا رسول بھی بیان کردا ہے، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جدو آئے والدین دی عظمت وچوں پہلو والد دی شان بیان کیتی جائے گی۔ کیوں کہ اللہ پاک نے مرد نو اہمیت دیتی ہے، مرد نو فضیلت دیتی ہے۔ آخری مثال دے کے تے گل ختم کر دواں، ایک کمرے دے اندر 500 عورتاں ہون، سوال کرنا میں 500 عورتاں ہون تے باہر جتیاں کنیاں ہون گیاں؟ 500 ہی ہون گیاں، ظاہری بات ہے۔ اندر 500 عورتاں تے باہر 500 انہاں دیاں جتیاں پئیاں، انہاں جتیاں دے وچ 500 جتیاں دے وچ صرف ایک مرد دی جتی پئی ہوئے، اندر بندہ نہ ہوئے، صرف ایک باہر 500 عورتاں دیاں جتیاں چ ایک جتی پئی ہے، یقین منو باہر جڑا بندہ آئے گا نا انہیں کہنا اندر ایک بندہ بھی ہے جے، اندر ایک مرد بھی ہے جے،
یہ وہ بات ہے، وہ مثال میں تاں دیتی ہے کہ میرا رب بھی قرآن کے اندر الرجال قوامون علی النساء، میں اللہ نے مرد نو عورت دے اوپر فضیلت دیتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، والد دی بھی بڑی عظمت ہے، والد دی بھی بڑی شان ہے، والد دا بھی بڑا مقام ہے۔ کتے انج نہ ہوئے کہ عبادتاں تے ریاضتاں کردے رہیے، دے نال نال والدین دیاں گستاخیاں بھی کردے رہیے۔ انہاں عبادتاں تے ریاضتاں دا میرے رب نو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جڑی عبادت تو بعد بندہ والدین دیاں گستاخیاں کرے، بزرگاں دیاں گستاخیاں کرے، یا اولیاء اللہ دیاں گستاخیاں کرے۔ اللہ پاک سانو اپنی توحید دی، اپنے محبوب دی سنت دی اور والدین دی قدر دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شیخ ہے نہیں